जय जगन्नाथ। डिस्कसन करिबा आज करेन्ट अफेयर्स। हाँ स्टार्टिंग खाली गोटे मिनट। आज मु इवनिंग भितर आमर जो आरआई मेन्स डिटेल जो सिलेबस केते मार्क कौन आसीबो, मैथ रो जो को टॉपिक रो क्वेश्चन आसे कि जीएस रो को टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबो एवं ग्रामर इंग्लिश हो कि ओडिया को टॉपिकटा इंपोर्टेंट को टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबो अधिका आउ स्पेशल करी ओडिशा जीएस रो आर डिटेल सिलेबसटा मु संध्या भितर आनिबी एनालिसिसटा डिटेल स्प्लिट करी केते मार्क कौन को चैप्टरटा इंपोर्टेंट को चैप्टर अधिका क्वेश्चन आसीबो तार सिलेबसटा मु इवनिंग भितर आनिबी। ओके स्टार्ट करिया आज रो करंट अफेयर्स। Former chairman of ISRO who recently passed away. ISRO रो जे पूर्वतन चेयरमैन थिले जहाँकर देहांत होइछ ताଙ୍କ नाम कोन? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अच्छा हम देखिया तांकर अचीवमेंट विषय कस्तूरी रंगन जी हमर चेयरमैन थिले लंबा टर्म पाइन थिले केबेरु केबे जाय थिले ये थिले 1994 रु 2003 जाय। अच्छा हमर जो मिशन टा जो लुनार मिशन टा अच्छी कौन ता ना जो चंद्रयान अच्छी चंद्रयान आनाटा चंद्रयान किए देइथिले? चंद्रयान के कस्तूरी रंगन देइ नथिले, चंद्रयान देइथिले वाजपेयी जी पूर्वतन प्रधानमंत्री। चंद्रयान ना देइथिले किए? वाजपेयी देइथिले चंद्रयान ना, किंतु चंद्रयान पूर्वरु ता नाटा थिला कोन? सोमायन। एई नाटा देइथिले किए? के कस्तूरी रंगन आ तांकर कलिग्स जो डिपार्टमेंट रो कलिग्स माने ए माने देइथिले सोमायन देइथिले। सोमायन नाटा को रिनेम देइथिला चंद्रयान को। की रिनेम करथिले? वाजपेयी रिनेम करथिले चंद्रयान को। अच्छा हमरो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन से हमरो राज्यसभा को मध्ये मनोनीत होइथिले वाजपेयी गवर्नमेंट टाइम रे 2003 रु 2009 6 वर्ष जोटा हमर अपर हाउस रो टर्म टा 6 वर्ष से 6 वर्ष जाए राज्यसभा को मनोनीत होता क्या द्वारा? वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा। 2019 तांकर टर्म सरिला परे 2019 टर्म सरला परे से 2009 रे प्लानिंग कमिशन मेंबर हेतले। प्लानिंग कमिशन कोटा जो हम नीति आयोग कहउछंती ता नाटा चेंज होला 2015 रे नीति आयोग आगुरी थिला प्लानिंग कमिशन। तांको मध्ये पद्म अवार्ड मिलथिला। पद्म माने पद्मश्री मिलथिला, पद्म भूषण मिलथिला, पद्म विभूषण मध्ये मिलथिला। अच्छा पद्मश्री केबे मिलथिला? 1982 रे, पद्म भूषण 1992 रे आ विभूषण 2000 मसीह मिलथिला। कागु? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। इंपोर्टेंट होची आपनकर बेसी इंपोर्टेंट होची भूषण केबे मिलथिला? पद्म विभूषण केबे मिलथिला? 2000। नेक्स्ट देखिए ओडिशा करंट अफेयर। हु वन गोल्ड इन दी 200 मीटर रेस रिसेंटली? किए जीतचंती? अनिमेश कुजूर, नीरज चोपड़ा, जसविन आल्ड्रेन, अम्लान बोर्गोहेन। नीरज चोपड़ा हमर जो साउथ अफ्रीका इवेंट रे गोल्ड जीतथिले जैवलिन रे। एठी के जीतंती? एठी जीतंती अनिमेश कुजूर। अच्छा अनिमेश कुजूर कौन पाई को माने न्यूज रे कोन पाइछन जेहेतु ओडिशा स्टेट रू बिलोंग करंती। ए जो जिंसटा न्यूज रे आसला इथि पय जे ओडिशा स्टेट से अनिमेश कुजूर ओडिशा स्टेट रू बिलोंग करंती। 200 मीटर से जो रेसटा जीतिले 200 मीटर रेसटा से केते टाइम रेटा कवर करथिले? 20.40 सेकंड कवर करथिले। एटा को इवेंट एटा को इवेंट? एटा होची 28th नेशनल फेडरेशन एथलेटिक चैंपियन। नेशनल फेडरेशन एथलेटिक चैंपियन। एटा कोठी होची जो चैंपियन एटा कोठी होची? एटा हमर कोच्चि रो
केरला रे होची। अच्छा को स्टेडियम रे होची, एटा को स्टेडियम रे होची, एटा होची महाराजा महाराजास कॉलेज स्टेडियम कोठी अछि, एर्नाकुलम रे अछि, एर्नाकुलम कोची। देखंतु जेहेतु ओडिशा रु बिलोंग करते, देखो सब एटा इंपोर्टेंट, जिते पॉइंट मुझे कहली सब जाक इंपोर्टेंट पॉइंट, कौ जगार हूँ कोची रे केते नंबर एडिशन, एटा फेडरेशन नेशनल फेडरेशन कप चैंपियन रो 28th एडिशन, कौ जगार हूँ पर्टिकुलर जगह हूँ कोची केरला, स्टेडियम ना हूँ महाराजा कॉलेज स्टेडियम एर्नाकुलम, महाराजा कॉलेज स्टेडियम एर्नाकुलम, अनिमेष कुजूर। एटा मन रहा केते टाइमिंग रे 20.40 सेकेंड रे। Who received the lifetime achievement award recently? एटा भी ओडिसा फ्रॉम ओडिशा। किए ओडिशा क्या बर्तमान पे दिया जाइए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? डॉक्टर विश्वम्बर राजगुरु। ये जने कौन? ये जो डॉक्टर कौ डिपार्टमेंट डॉक्टर आमर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब कौटा ऑप्थेमोलॉजी मैंने कौनटा? आखि जनित चक्षु चिकित्सा, कौ डिपार्टमेंट रो? चक्षु चिकित्सा डिपार्टमेंट। अच्छा दि जाइए लाइफ टाइम अचीवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन देइछि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजी सोसाइटी, कोड़ी दिल्ली रे, दिल्ली रे दि जाइए अवार्ड। सेंटर अप्रूव्ड 275 करोड़ फॉर द रिडेवलपमेंट ऑफ व्हिच रेलवे स्टेशन? को रेलवे स्टेशन रो रिडेवलपमेंट पे अमाउंट केते? 275 करोड़ रिनोवेशन पे बा रिडेवलपमेंट पे को रेलवे स्टेशन को दिया जाइए अमाउंट? केबीके ऑप्शन है केबीके। अच्छा केबीके अंडर हमर को डिस्ट्रिक्ट आसुची? जो तीनटा डिस्ट्रिक्ट आसुची कलाहांडी, तापटा हूँ बी रे कौन आसुची बलांगीर, आ गोटे कोरापुट। केते कोटी अमाउंटा? 275 कोटी। ओडिशा गोटे टार्गेट सेट करिछि जे तार जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया 2030 भितर केते को बढ़ाइबो? टार्गेटा हूँ 100 मिलियन टन, 130 मिलियन टन, 150 मिलियन टन, 200 मिलियन टन। टार्गेट हूँ 130 मिलियन टन। एटा अनाउंस्ड किए करछन्ते? एटा को अनाउंसमेंट किए करछन्ते? अनाउंसमेंट हमर करछन्ते जे सीएम मोहन माझी। अच्छा एटा को इवेंट रे अनाउंसटा करछन्ते? हमर भी जो चलछि इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस, एटा गोटे क्वेश्चन आपनकर पचार दो, इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस टा कोठी चलछि? एटा कोठी चलछि? मुंबई रे। ए इवेंट रे अनाउंस करछन्ते ओडिसा रे सीएम मोहन माझी जे ओडिशा तार जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी की 130 मिलियन टन जे इंक्रीज करिवो 2030। डेडलाइन टा 2030, एटा मन रखु डेडलाइन टा 2030। स्टेट काउंसिल ऑफ सीआईआई रो किए हेले हेड? किए हेले यार कौन तांगा ना? सुनील गुप्ता। अच्छा सीआईआई टा कोन? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। किए? सुनील गुप्ता। अच्छा सुनील गुप्ता आमर जे ये होते कौन? आम जो वेदांत ग्रुप अच्छे, वेदांत ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये वेदांत रो।
କେଉଁ ଏମ୍ସଟା ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣଟା କରିଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ହୁଇଚ୍ ଏମ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର। କ'ଣ ପାଇଁ? ରିଜନ୍ ହେଉଛି ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଏମ୍ସଟା ଅଛି? ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମ୍ସ ଋଷିକେଶ, ଏମ୍ସ ଯୋଧପୁର। ଏଇଟା ଅଛି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ତାର କାମଟା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନି ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମର ସିମିଲାର, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିମିଲାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେଟା ସିମିଲାର, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟିସ୍ୟୁଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ବାହାର କରାହେଇକି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାହେବ। ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟିସ୍ୟୁଟାକୁ ବାହାର କରାହେଇଛି ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଜଏଣ୍ଟଟା ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ? ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମର ସହାୟତାରେ ହେବ। ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମର ହେଲ୍ପରେ ହେବ। ଏଇଟା ଏତିକି ମାତ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ। କଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାବିଟାଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? କେଜି ସୁରେଶ। କାହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାବିଟାଟ୍ ସେଣ୍ଟରର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁଏର୍ ଡିଡ୍ ଏ ମେଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅକର୍। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ଟା? ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ। ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କେଉଁଠି ହେଇଛି? ସିକିମ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିକିମ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? 3ଟା ଏରିଆରେ ହେଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି 3ଟା ଯେଉଁ ଏରିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି ମୁନ୍ସିତାଙ୍ଗ ରିଜିଅନ୍। এইটা ଟିକେ ମେଜରଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ମୁନ୍ସିତାଙ୍ଗ ରିଜିଅନ୍। ଆ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଚେନ୍ଥଙ୍ଗ ରୁଟ୍, ଯେଉଁଟା ଲାଚେନ୍ଥଙ୍ଗ ରୁଟ୍ଟା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲେମା ବୋଡୋ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲେମା ବୋଡୋ ଏରିଆ। এই ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି 1000ରୁ ଅଧିକା ଟୁରିଷ୍ଟ ଫସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଜାରି ରହିଛି। 1000+ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରୱାଣ୍ଡା ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟିଟେ ସାଇନ୍ ହେବ। ତ କାହାର ସହାୟତାରେ ସାଇନ୍ ହେବ? ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ୟୁଏସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ସାଇନିଂ ବିଟୱିନ୍ ରୱାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ? କିଏ? ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଯେଉଁ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟିଟା ସାଇନ୍ ହେବ କାହା ଭିତରେ? DRC ଆଣ୍ଡ ରୱାଣ୍ଡା ଭିତରେ। ଏଇଟା ପିସ୍ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ଟା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ କି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। କାହା ଭିତରେ ଏଇଟା ସାଇନ୍ ହେବ? ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ରୱାଣ୍ଡା ଭିତରେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରୋକରର କାମ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ୟୁଏସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ମେୟର କିଏ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। କିଏ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ମେୟର? ରାଜା ଇକବାଲ ସିଂ। କେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ? ବିଜେପିରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଡେପୁଟି କିଏ ହେଲେ? ଡେପୁଟି ମେୟର କିଏ ହେଲେ? ଜେ ଭଗୱାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ AI ଲେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରେଡ଼? ଗ୍ରେଡ଼ 5ରୁ। ସେଇଟା ଆନାଉନ୍ସ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ଧ୍ରର CM ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ। ଗ୍ରେଡ଼ 5ରୁ AI ଲେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, 11th ବ୍ରିକ୍ସ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମିଟିଂ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି?
ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲରେ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ସୁଶ୍ରୀ ଶୋଭା କରଣ୍ଡଲାଜେ। ସୁଚି ଶୋଭା କରଣ୍ଡଲାଜେ। ସୁଚି ଶୋଭା ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ, ଏତେ ବଡ଼ ନାଁଟା ନା। ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ। ଆମର ଯେଉଁ ବିମ୍ଷ୍ଟାକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ବିମ୍ଷ୍ଟାକ୍ର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କାଠମାଣ୍ଡୁରେ। ଏଟାକୁ କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପେଡ୍ ହୋମେଜ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶେଷ ସମୟରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା। କାହାକୁ? ପୋପେ ଫ୍ରାନ୍ସାଇସ୍। କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେଉଁଠି? ପୋପେ ଫ୍ରାନ୍ସାଇସ୍। ପଢ଼ିଥିଲି ସେଦିନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିନୋଜ୍ ଆୟର୍ସ। ଆମ ନାଁଟା କ'ଣ? ଅରିଜିନାଲ୍ ନାଁଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ସରିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଣିବି ଆର୍ଆଇର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟା ପକାଇବି, ଦେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ କହିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।